good morning my students. Today we'll discuss about expressing obligation. Hari ini kita mempelajari tentang ungkapan keharusan. How to use must or have to and be supposed to or be expected to. Now, please look at the dialogue. Sekarang lihatlah dialog berikut ini. We have Ronald and Ryan. Ryan, have you finished your assignment? Ryan, not yet. What about you? I finished, but I must recheck before submitting it to the teacher. Nah, look at the words in bold. Lihatlah kata-kata yang di huruf tebalkan. Okay. I must recheck before submitting it to the teacher. The words must, penggunaan kata must di sana untuk menyatakan keharusan. Must is followed by verb one. Must itu diikuti oleh verb one, yaitu recheck. Next, Ryan, we still have time to do it, right? Yes, we still have 2 days to finish. We have to submit it the day after tomorrow. Now look at the words, lihatlah kata we have to submit. Ya, have to is in the bold, the words in the bold. Katanya kata we have to di huruf tebalkan karena menyatakan expressing obligation. After the words, setelah kata have to is followed by verb one, harus diikuti oleh verb one yaitu submit. Next, you are right, I must finish my work as soon as possible. Next, contoh berikutnya ada kata I must finish. Saya harus menyelesaikan my work as soon as possible. Pekerjaan saya segera mungkin. Okay, from the dialogue, dari dialog yang barusan kita bahas, there are 3 examples, ada 3 contoh to express obligation, untuk mengungkapin keharusan. First, pertama, I must recheck. Next, second, yang kedua, we have to submit. The last, yang terakhir, I must finish. Jadi, penggunaan untuk expressing obligation, kita bisa menggunakan kata must, have to. Okay, your job next is to answer the following questions. Jawablah pertanyaan berikut ini. Okay, next, please listen to my explanation. Sekarang, dengarkan penjelasan berikut ini. Read the following sentences. Number 1, I must finish my work as soon as possible. Number 2, we have to submit our paper the day after tomorrow. Number 3, I'd like to, but I am supposed to stay at home. Kata must dan have to serta supposed to mempunyai arti yang sama, yaitu artinya harus. Ya, the words must and have to are used to express necessity. Digunakan untuk mengungkapin necessity atau keharusan. The word supposed to is used to express expectation. Penggunaan kata supposed to digunakan untuk menyatakan harapan. Okay. Study the sentence, pelajari contoh berikut ini. I must finish my work as soon as possible. Saya harus menyelesaikan pekerjaan saya segera mungkin. Function, penggunaannya lihat, kata must itu di sana menyatakan it is necessary for me to finish my work as soon as possible. Penting sekali bagi saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya segera mungkin. Next sentence, kalimat berikutnya. We have to submit our paper the day after tomorrow. Kita harus mengumpulkan, menyerahkan tugas atau makalah kita the day after tomorrow, besok lusa. Nah, the word have to, kata have to di sana bermakna it is necessary for us to submit our paper. Penting sekali buat kita untuk menyerahkan tugas tepat waktu. Last, yang terakhir adalah I am supposed to stay at home. Saya seharusnya berada di rumah. The word supposed to, kata penggunaan kata supposed to di sana, it means berarti I am expected by another person to stay at home.
Jadi saya diharapkan untuk tinggal di rumah. Seharusnya saya di rumah, berarti ada seseorang yang mengharapkan saya untuk tinggal di rumah. It's not a necessary or necessity, bukan menyatakan keharusan. Next, must or have to and be supposed to or be expected to. I will explain. Sekarang saya akan menjelaskan penggunaan must garis miring have to dan juga be supposed to garis miring be expected to. Must and have to have function. Must dan have to mempunyai fungsi. Fungsinya yaitu to express necessity or obligation, untuk menyatakan keharusan ya, atau kewajiban melakukan sesuatu. The pattern is, pola kalimatnya adalah must plus verb base atau must diikuti oleh verb 1. Have to or has to plus verb base. Have to and has to juga diikuti oleh bentuk pertama. Next, difference. Ada penggunaan dari must dan have to. Must is used when the speaker think it is necessary. Must digunakan jika si pembicara berpikir bahwa penting sekali ya hal itu dilakukan. Yang berikutnya, have to is used when another person thinks it is necessary. Have to digunakan jika orang lain berpikir bahwa itu harus atau penting dilakukan, yaitu berupa kewajiban. Example, contoh, I must clean my bedroom every day. Saya harus membersihkan kamar saya setiap hari karena keharusan saya sebagai yang memiliki kamar. Nah, untuk kalimat yang kedua, I have to water the flower every day. Saya harus menyiram tanaman setiap hari. Sebenarnya bukan keputusan saya untuk menyiram tanaman, tapi saya berkewajiban melakukannya karena itu tugas saya di rumah. Next. Now the function of be supposed to and be expected to. Sekarang fungsi be supposed to dan be expected to, yaitu artinya berupa pengharapan ya. Fungsinya adalah to express expectation, untuk mengungkapkan harapan. Pola kalimatnya to be is MR plus supposed to plus verb 1. Oke, to be is MR plus expected to plus verb 1. Example, contoh, I am supposed to make my bed every morning. Saya seharusnya merapikan kamar tidur saya setiap pagi. Jadi saya melakukannya karena saya diharuskan. Karena orang tua saya atau ibu saya mengharapkan saya melakukannya setiap pagi. I am expected to go to school early. Saya diharapkan untuk berangkat sekolah lebih awal. Karena saya diharapkan tidak berangkat sekolahnya terlambat. Okay, that's all for today. Itu saja untuk hari ini. I will give you exercise after you have written this on your book. Nanti kita akan bahas soal latihannya. Thank you. See you later. Goodbye.